शासक दल माने बीजेपी आम मानकु धक्का धक्की मारले किंतु जो टेलीविजन कैमेरा पड़िला जहाँ सब टेलीविजन स्क्रीन ने देखले से ठीक उल्टा से देखा जाउची जे बीजेपी दलर दुई बीजेपी पक्षर एनडीए रो दुई जन एमपी आहत हो तले पड़ुचंती ता भितर थिले आम प्रताप षडंगी वयस्क लोक अति वयस्क लोक पुराना सांसद सी से ठेला पेलारे पड़ जाइछंती एवं तांको मुंडरे आघात लगी रक्त बोच गभीर आघात तांको जेतले समस्त उठेइछंती तांको मुंड को धरिछंती एमती रक्त बोउची तांको पचारले कौन है आज्ञा सही प्रत्यक्षदर्शी तो प्रथम सही निज अनुभूति सी कहले राहुल गांधी जन को पेली देले सी आसी मो ऊपर पड़े मु तले पड़ी आहत सी जहाँ को पेलिले सी भी आहत ये भी आहत दुई जन जाक आहत आज्ञा ये सारा देश रे एक कथा लोक देखुचंती खाली सेतिकी नुहे राहुल गांधी मध्य अन्य माने सेठी फोटो जे उठेइथिले फोटोग्राफर थिले ताकू सब सेमाने मध्य देखैले जे ई प्रकार घटना घटला एथुरे आमे या पर तो जहा हैला बाचस्पति की अभियोग पत्र उभय पक्ष देले तापरे पार्लियामेंट स्ट्रीट जो पुलिस स्टेशन अच्छी सेठी की बीजेपी रो नेता माने जाइथिले एवं सेठी जाई कि अभियोग कंप्लेन मध्य पुलिस रे देकी आछंती एटा गोटे क्रिमिनल ऑफेंस एभली मारिकी मुथ मराबरी ए प्रकार तो व्यवस्था गणतांत्रिक व्यवस्था रे कोठी नाही आपण एठी वाक्य बाण करि पारंती शब्द बाण करि पारंती जहा करिया कथा समालोचना शब्द रे जहा करिया कथा अन्य प्रतिपक्ष को आपण हरि पारंती कारी आपत्ति नै हेले तो आपनकर अधिकार संवैधानिक अधिकार आपण एठी विक्षोभ करिवे से मध्ये आपनकर संवैधानिक अधिकार सेतिर कारी किछ कहबार नै किंतु एठी मुष्टियुद्ध आपण करिवे मुथ मारिवे ए प्रकार नियम कानून तो एठी नाही आपण जदि कहउछन्ती आपण को से माने मारिले किंतु आपण तो जो मारिछन्ती इसे देखुछन्ती टेलीविजन फोटो उठी समस्त देखुछन्ती से अभियोग कौन हबो न हबो तार फलाफल कौन हबो पुलिस कौन एक्शन नब बाचस्पति कौन एक्शन नेबे पार्लियामेंट भितर कौन नियम कानून अच्छी ता विषय करा जिवो मु ता भितर को जीवाक चाहेनी कहीं से पर्यंत आरंभ होइनी आज तो अभियोग कले तापर जा हबो किंतु मु आधरे गोटे कथा देखुची आज्ञा राजनीति जी था नेता माने से माने मध्य गोटे गोटे प्रकार रंगमंचर कलाकार समस्ते समस्ते सुजोग को अपेक्षा करके रही था कौन गोटा कौटी किछि करिले जेमती से लोकंकर प्रिय भाजन हो परिवे लोकंकर आस्था भाजन हो परिवे लोके तांको कहबे हाँ ये नेता ठीक नेता ये आम कथा बुझिबे आंक ऊपर भरोसा करा जाई पारे सत कथा कह गले राहुल गांधी को बहुत समय यही प्रकार समालोचनार सरभ्य होगा पड़ी जे सी जदिव लोकसभा से विरोधी दलर नेता विरोधी दलर नेता भाव कह जाए जे सी होचंती छाया प्रधानमंत्री आपण मध्य टिके निजर व्यक्तित्व को निजर आचरण को एभली भाव परिचालित करिया को पड़िबो जो थे अंततः जनसाधारण भितर गोटा स्वाभाविक भाव जनसाधारण भितर गोटे धारणा सृष्टि हम भविष्य जदि ये प्रधानमंत्री होती देश ठीक चलो किसी असुविधा ना आंक भरोसा कर आपण आज्ञा पिलाड़िया भाव कौन हम आज गोटे बड़ सुजोग थिला से निजर लीडरशिप की प्रतिपादन करने गोटे सकारात्मक भाव निजर लीडरशिप की से प्रतिपादन कर कौन थिला तांकर अभियोग जे बीजेपी सदस्य माने आमको गृह भितर को छाड़िलेनी धरी निया जाऊ तांको कथा सत आपण आज्ञा सुजोग थिला आपण धक्का धक्की जाके जीवार आवश्यकता नथला चुपचाप से बसता धारणा रे आज्ञा देखु शासन ने अछंती क्षमतार अछंती आमको भितर को जीवा छाड़ू नांती आम कौन आड़े पदाघात करें कौन भितर को जीवु आज्ञा सब टेलीविजन कैमेरा लोक से फोटो उठे था देश लोक देखी था छी छाकर करते बीजेपी की आप कहीं व्यस्त होती आपड़ से धक्का धक्की करवा गला कहीं
ଆପଣ କାହିଁକି ସେଥିରେ ପଶିଲେ? ଇଏ ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗ ଯୋଉଟା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଟେଲିଭିଜନ ପରଦାରେ ଦେଖିଥିବେ। କ'ଣ ସେଥିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଲୋକ ବେଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ସଦସ୍ୟମାନେ ବେଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ତାଙ୍କୁ ବେଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ବେଢ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏତିକିବେଳେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସେଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆସିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଯିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ବିଜେପିର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେତେ ଏମ୍ପି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଧକ୍କାଧକ୍କି ମାରିବାର ଜାଗା, ଏଠି ଆପଣ କାହିଁକି ଆପଣ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି, ଏମିତି ନାନା ପ୍ରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସେଠିକି ଆସିଲେ, ହାତକୁ ପଛକୁ କରିକିରି ସେ ଆସିଲେ, ଆସିକିରି ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି, ତଳେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି କ'ଣ ସେ କହିଲେ? ସେ ମୋତେ ମାଇଲେ, ସେ ମୋତେ ପେଲିଦେଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପେଲିନି, ସେ ମୋତେ ପେଲିଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଏଇ ଯୁକ୍ତିର ମାନେ କ'ଣ ଅଛି? ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ସେଠି ଥିଲା। ଚେକା ପକେଇ ବସି ଯାଇଥାନ୍ତେ ନା, ଚେକା ପକେଇ ବସି ଯାଇକିରି ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି ସେ ଯୋଉ ଦଳର ସେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ବିଜେପି ଦଳରେ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆଉ କେଉଁ ଦଳରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆଉ କିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଲିଡର ଅଫ୍ ଅପୋଜିସନ ନା, ଆପଣ ଚେକା ପକେଇ ସେଠି ବସି ଯାଇଥାନ୍ତେ, ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି ସିଧା କହିଥାନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ନଥାଉ ପଛେ, ଆଜ୍ଞା ଯାହା ହେଇଛି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ, ମୋ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରିକି ନେଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ଏখানে ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଆପଣ ମୋତେ ଯେତେ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବିନି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଠେଲାପେଲାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛି। ମୋ ଠେଲାପେଲା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କି ମୋତେ ଆପଣ ଠେଲାପେଲା କରି ନିଜେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋଟେ ସେ ବିଷୟକୁ ଯାଉନି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଜଣେ ବୟସ୍କ ଏମ୍ପି, ଆପଣ ଜଣେ ସମ୍ମାନାସ୍ପଦ ଏମ୍ପି। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷମା କରିବେ। କ'ଣ ତା ଦେହରେ ପାପ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା ଆପଣ କହିଲେ? କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଗଳି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା? ବରଂ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସାଧାରଣରେ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ବହୁ ଗୁଣରେ ବଢ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ମୂଳରୁ ଯାହା କହୁଥିଲି, ଏପଟେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ର ଯାହା ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ରୋଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରୋଲ ଏଭଳି ଭାବରେ ହେବା ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ରାମ ନୁହନ୍ତି କି, ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନୁହନ୍ତି କି, ଆପଣ ରାବଣ ନୁହନ୍ତି କି, ଆପଣ ସୀତା ନୁହନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଏକଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆପଣ କେବଳ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଉପରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଭିନୟରେ ଆପଣ ଏଭଳି ନିଖୁଣ ସେ ଚରିତ୍ରକୁ ଅବତାରଣା କରିବେ ସେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଗରେ ଯେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ବାହାରିଯିବ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଥିଲା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେମିତି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ, କାହିଁକି ନା ଆଜି ଘଟଣା କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆପଣ ଖବର ନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସମସ୍ତେ ଦିନ ସାରା ଟେଲିଭିଜନ ଖୋଲି ବସିଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ? ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ, ସେଥିରେ ପୁଣି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପଟଦାର, ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ପୁଣି ଏଫଆଇଆର କରାଯାଇଛି। କି ବ୍ୟବସ୍ଥା, କି ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ? ସାରା ଦେଶରେ ଲୋକମାନେ ଚାତକ ଭଳି ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ୟା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି, କିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏତିକି ଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ସୁଯୋଗ ଥିଲା, ଆପଣ ସେଠି ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି କେବଳ ଦ୍ୱିପଦ କହିଦେଇଥିଲେ। ଓ କେଡ଼େ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଆପଣ ଆଜି ହାତକୁ ଛଡ଼େଇ ଦେଲେ। କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନ କରିବେ, ଆମେ ସିନା ଏଇଠି 100 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥାଇକିରି କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଦେଉଛୁ, ଆମ କଥାର କ'ଣ ଅଛି? କ'ଣ କରିବେ ନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ୟା ଭିତରେ ଯାହା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏଫଆଇଆର ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ବାଚସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପାଇଛନ୍ତି, ଶାସକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, କ'ଣ ଆଗକୁ ହେବ ସେ ତ ପର କଥା। ଆମକୁ ଯାହା ଟିକେ ଲାଗିଲା ଆମେ ସେୟା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କହିଦେଲୁ। ପାୱାର କରିଡରରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଆଲୋଚନା ଦିନ ସାରା। ଆଜି ଦେଖିବା ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।